el Señor me lo bendiga grandemente en esta hermosa mañana que estamos aquí en la Iglesia Bautista del Valle en Brentwood, New York. Sabemos que en esta comunidad hemos sido muy afectados por medio de este virus. Entonces estamos trayendo los servicios por medio de Facebook Live y también por diferido lo pasamos por YouTube. Y la cuenta es Diego Benítez, Pastor Diego Benítez. Entonces lo pueden ver por YouTube en diferido por a las 3 de la tarde y durante toda la semana en YouTube por medio de el nombre de Diego, Pastor Diego Benítez. Le damos gracias a Dios por este día y oramos por cada uno de los enfermeros, por cada uno de los doctores, por cada una de las personas que están trabajando para que las personas tengan la medicina, para que las personas tengan alimentos, para que puedan las personas que hacen la limpieza, todas las personas que trabajan en este momento por el sostenimiento del país, por el sostenimiento de otras personas, le damos gracias a Dios. En esta mañana vamos a leer, la predicación va a estar en Primera de Corintios, capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10. Y seguimos orando por la familia de nuestro hermano Nazario, nuestro hermano Fabio, nuestra hermana Teresa y por Eric y también su esposa. Le damos una oración por ellos que están un poco afectados por el virus, pero estamos en una iglesia orando por ellos. Seguimos orando por ellos. Entonces vamos a leer el texto de Primera de Corintios, capítulo 2, del 1 al 10. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no a saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fueron palabras persuasivas de humana sabiduría, sino que demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perece, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Versículo 10. Pero Dios nos ha revelado a nosotros, al Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. And the Word of God reads in 1 Corinthians chapter 2, verse 1 to 10. And so it was with me, brothers and sisters. When I came to you, I did not come with eloquence or human wisdom, as I proclaimed to you the testimony about God. For I resolved to know nothing while I was with you, except Jesus Christ and Him crucified. I came to you in weakness, with great fear and trembling. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit and power, so that your faith may not rest on human wisdom, but on God's power. We do whosoever speak a message of wisdom among the mature, but not the wisdom of the age or of the rulers, or of this age, who are coming to nothing. No, we declare God's wisdom, and mystery that has been hidden, and that God destined for your glory before time began. None of the rulers of the age understood it, for
For if they had, they would have not crucified the Lord of glory. Whosoever, as it is written, what no eyes has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived, the things God has prepared for those who love Him. These are the things God has revealed to us by His Spirit, and the Spirit teaches us all things, even the deep things of God. Amen. Padre nuestro que estás en el cielo, Father God, I come to your presence. primeramente pedimos por tu santa palabra, First and foremost, I want to pray for your word, que nos ayude a comprender los misterios tuyos. that you may be able to, so that we may be able to comprehend the mysteries of your scripture. Te damos gracias por tu palabra que ha sido inspirada por tu Espíritu. We give you thanks for your scripture that has been inspired by the Holy Ghost. Pero también te pedimos por esta predicación, But I also ask you for this preaching, Father, para que nos uses a nosotros de una manera especial. that you may use us in a special way. Que vengamos con palabras divinas That these words that are spoken are divine, y que las personas que escuchen o vean este mensaje puedan también comprender la profundidad que Dios quiere enseñarnos en esta hermosa mañana. and those who will hear this word will be able to absorb and to take into full effect what is to be preached today. Y que podamos nosotros ejercer ese poder nuestro para poderla hacer esta palabra que sea nuestra. And give us the strength, Father, so that this scripture can be expressed in the best way possible, so your message can be put out there. Y pido voluntad de parte nuestra para que podamos acceder a esta sabiduría que es con poder y lleno del Espíritu. And may we have the capability to be able to access your wisdom and use your wisdom so this word can be put out there and be understood by all those. Dependemos única y exclusivamente de tu poder. We depend only and exclusively of your power. Llénanos, Dios mío santo, Espíritu Santo, de que podamos expresar palabras divinas. Fill us with your Holy Spirit so that we may be used and only holy words we can use Te today. lo pido en el nombre de Jesús. In your name I pray. Amén. Amen. En este mensaje que el apóstol Pablo quiere darles a la iglesia de Corintio, In this scripture or in this word that the Apostle Paul wants to express to the church of Corinthians, lo que está pasando en la iglesia de Corintios es algo que el apóstol Pablo detectó. at this point in time, the Apostle Paul has detected a disturbance in the church of Corinthians. Y él deseaba y él desea para que esta iglesia hablen lo mismo todos. And his goal is for the church of Corinthians to speak the same scripture. Y lo que él quiere evitar es divisiones en esta iglesia. And his sole purpose is that he does not want any divisions in the church. Porque lo que estaba pasando es que unos decían que eran de Pablo, The church was divided, and some said that part of the church was of Paul. otros decían que eran de Apolos, Others said that the word or the scripture was inspired by Apollos. otros eran de Cefas y otros de Cristo. The other ones of Cephas and the other ones of Christ. Entonces cada una de las personas que están en la iglesia estaban escogiendo un líder. What was going on is that each person was trying to choose a leader for the church. Entonces no podía, la iglesia de Corintio no podía estar unidos en un mismo pensamiento y en un mismo parecer. So this became a conflict because the church of Corinthians was unable to be unified because everybody was trying to choose a side. Entonces el apóstol le hace una pregunta a la iglesia. So the Apostle Paul made a very strong question to the church. Acuérdese, él le está predicando a los judíos, a los griegos, a los gentiles. Let's remember that this time the congregation was consisted of the Jews, Gentiles, and Greeks and Romans. Entonces él le hace una pregunta y dice, ¿a dónde está el sabio? He made a very straight and direct question. Who is the wisest person? ¿Dónde está el escriba?
Where is the scribe? ¿Dónde están todos los que están gobernando este mundo? Where are all the ones who are actually governing the world? The Apostle Paul said. Los sabios eran los que llevaban la prominencia de la filosofía. At this time, the wise or people who were the wise people were the ones who were dictating the rule of the community. Mas los escribas, que eran la gran mayoría de los judíos, ellos tenían la gran sabiduría de aprenderse la ley de memoria. And the scribes had a great capacity of learning scripture and learning the word and learning the law of the word piece by piece. Y los que estaban, los diputados que estaban en el medio gobernante, ellos solamente opinaban y daban pensamientos totalmente diferentes. And the politicians at the time were the ones who were the advocates to talk about different aspects of what the church was actually going through. Entonces el pensamiento eran cada uno haciendo lo que ellos querían. So in all perspective, everybody had their own idea and had their own thought of how everything is going on. Pero el apóstol Pablo le responde con una palabra divina. But the Apostle Paul came to him with a very divine word. Y le dice a los griegos y a los judíos y a los gentiles. And he said to the Greeks, to the Jews, and to the Gentiles, Dice, Jesucristo no ha enloquecido Dios a la sabiduría del mundo. he asked the question, didn't Jesus didn't Jesus put an input to the greater possibility of what the life is on earth? Porque la resurrección de Cristo era locura para los griegos y para los sabios. And to put in perspective, the resurrection of Christ was insanity to the Jews and to other peoples of this time. Por eso la postura del apóstol Pablo, él predica el evangelio de Jesús. That's why the apostle is called the Apostle Paul, because he speaks of the gospel of Christ. Porque él anuncia el testimonio de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Because he speaks about the coming of Christ in the Old Testament and the New Testament. Él no viene a predicar palabras de sabios, palabras de humanos. He doesn't come with eloquence and wisdom to speak about terms. Sino él lo usa en su lenguaje filosofías, el arte de la literatura, el arte que venía y ellos adornaban las palabras. He doesn't sugarcoat words and put things in such eloquent procedures and how he explains things and how he expresses himself. He's very straight to the point. Y él predica con temor y temblor. The Apostle Paul preaches with fear of the Lord Y con una demostración de espíritu y poder. and with a demonstration of having the Spirit and power. Fundada en la palabra de Dios. And it was all founded in the Word of Christ. Entonces, él está predicando y él lo que está fundamentando, él lo que está expresando es que él mira, lee, investiga de que Jesús fue crucificado. His foundation and what he preaches about, it all comes down to the fact that Christ was crucified. Porque desde el Antiguo Testamento se está mirando la luz que venía uno que iba a perdonar, iba a rescatar la humanidad. Because he holds true to what the Old Testament says, that there is a light, there is a Savior that's going to come, and is going to forgive all the sins, and is going to die. Entonces, la profundidad que tiene el apóstol Pablo no es que tenga una espiritualidad más que otro. The profound words that the Apostle Paul says is not because he is eloquent in such a way, No, porque él tuvo un encuentro yendo a Damasco. because he had an encounter with Christ going to Damascus. Y la capacidad que él tuvo para tener esa experiencia con Jesús que se le mostró a él en visión, And that
that powerful moment that he had in Damascus where he was confronted with Christ, tuvo un impacto excelente en su ser y su comportamiento. it was a life-changing impact that had on Apostle Paul when he had that moment with Christ. Este evangelio es predicado con poder por medio del Espíritu Santo. This gospel is preached with power because of the Holy Spirit. El apóstol Pablo es rico. The Apostle Paul is a very wealthy man. El apóstol Pablo es sabio. The Apostle Paul is a wise man. Estuvo a los pies de Gamaliel. He was a servant of Gamaliel. Pero él deja todo esto But he leaves all these accolades and titles por el conocimiento de este Jesucristo crucificado. for knowing this much more of the Christ that was crucified. Entonces su interés exhaustivo, su interés más importante es la Escritura. His utmost interest, his utmost power comes from Scripture. Por eso él tiene temor y por eso él tiene temblor. That's why he is fearful of the Lord, because of his respect for the Scripture. Porque él no quiere poner otro fundamento que no sea lo que está en la palabra de Dios. He doesn't want to put any other fundamental fact that's outside of the Scripture. Sino que quiere poner lo que Dios quiso decir en el texto. He wants to imply only the things that Christ was speaking about in Scripture. Ese era el problema que tenía la iglesia de Corintio. That was the issue that the church of Corinthians were having. Que ellos solamente querían pensar lo que creían por una palabra y le daban respuesta a lo que la palabra de Dios decía. That the only thing they wanted to do was to take bits and pieces of Scripture and philosophize themselves and immerse themselves in that just one part and give their own determination on what Scripture was. Por eso tenemos que tener cuidado lo que dice la palabra de Dios. That's why we have to be very careful on what Scripture says. Porque no es solamente leer la palabra, It's not just to read the Word. sino solamente y hay que vivir la palabra. We also have to live the Word. Y la gran capacidad es de que nosotros como cristianos tengamos una solamente y una forma de pensar igual. And the great thing that we should achieve, or we should aspire to do as Christians, is to read this one word that we all have in common and have the same thought and feel of the word that was read. ¿Y qué tanta dificultad hay en este mundo? With so much difficulty and issue that we have in this world, Que cada persona tiene una manera de pensar diferente. that each person has a different interpretation, a different thought. Quieren mirar la palabra de Dios a la manera de cada uno. They want to take Scripture and to benefit themselves and their own problems. Y la palabra solamente tiene una revelación. The word only has one truth. La que Dios dio por medio del Espíritu Santo a los escritores para que escribieran lo que Dios quería que se escribiera. The only truth that the Scripture has is the inspiration given by the writers through the Holy Ghost to speak about the things that God wanted to be spoken about in the Scripture. Y en este tiempo de Corintios, And at this time, in the time of Corinthians, nadie había podido hablar por medio del Espíritu. nobody was able to speak in the Spirit ¿Por qué? Porque no hablaban la palabra, because they didn't speak about the true word. sino que ellos se habían acostumbrado a hablar como los filósofos, como los literatos, como las personas que adornaban y decían palabras bonitas, conceptos nuevamente. They were only they only used Scripture to inspire themselves to speak poems and to speak of great literal heights of inspiration of philosophy through little bits and pieces of what Scripture was actually written about. Y viene el apóstol Pablo y les sigue comentando lo que él desea. And then the Apostle Paul comes and then continues to speak to them about what he desires. Y les hace dos preguntas. And he asks them two questions. Y le dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Who knew the mind of Christ? Le hace la segunda, dice, ¿quién instruyó al Señor?
who guided Christ. Entonces, Dios es el único que sabe todo. God is the only one that knows all. Entonces, si Él es el que lo sabe en la palabra de Dios, tenemos todas las soluciones de nuestra vida en la palabra. If he's the one that knows all and he has given the inspiration to have the word constructed and all the answers that we need are in the word, Entonces necesitamos estar concentrados en lo que la palabra de Dios dice. we have to concentrate ourselves on what the scripture is actually trying to say. Ahora hay cantidad de personas que dicen tantas cosas There's many people out there saying many things, en medio de este virus, despite of this pandemic. pero hay una palabra que me fascina en que el Señor dice. There's a word that is very personal to the pastor. En una situación de crisis In a moment of crisis, hay que estar quietos we have to be still y esperar que Dios nos dé la solución. and we have to wait for God to give us a solution. Porque hay gente que está buscando soluciones Because there's many people out there trying to find solutions. y ahora están buscando los apocalipsis. Now people are trying to be thinking that there's an apocalypse that we're living in. Están buscando las profecías. They're looking for all the prophecies to see if it matches. Es momento de estar quietos, This is a moment of to be still, de estar orando, to be in prayer, de estar buscando a Dios, to be looking for Christ. no afuera de, Not outside of Christ, sino adentro de nosotros, but inside of us. para nosotros poder comprender So we may be able to comprehend lo que el Espíritu le diga a todos nosotros con una palabra. what the Spirit is trying to teach us with that one word. Pero el apóstol Pablo le recuerda algo importantísimo. But the Apostle Paul reminds us of something very important. ¿Qué capacidad que tiene el apóstol? What a capacity the Apostle had. Para ser apóstol tenía que ver a Jesús, tenía que andar con Jesús. To be an apostle, you had to see Christ and you had to be with Christ. Pero Jesús no anduvo, el apóstol no anduvo con Jesús. But the Apostle Paul was not with Christ. Pero supo comprender lo que era Cristo y ese crucificado. But he was able, he didn't walk with Christ, but he was able to understand and comprehend the capacity that Christ had. Pero les da un aliento. But the Apostle Paul gave a breath of mercy Y nos da un aliento a nosotros. and gave us hope as well. Dice, mas vosotros tenemos la mente de Cristo. But we all have the mind of Christ. Mas vosotros tenemos la mente de Cristo. But we all have the mind of Christ. Pablo exige una conducta. But the Apostle Paul exceeds a conduct. En el capítulo 1 nos dice que seamos irreprensibles. The Apostle Paul asks us to be forth strong, Que tengamos dignidad. that we may have dignity. Y la palabra de irreprensible significa lo siguiente. And to be, O la palabra dignidad significa lo siguiente. and dignity means Persona que no puede ser reprendida o reprochada. dignity means a state of quality of being worthy and honor of respect. Entonces, dígame que con su comportamiento, con su manera de ser, con su conducta, no puede ser reprendida o reprochada. To have the capacity to have dignity is to have that capacity to be worthy of honor and respect. Entonces, depende de lo que usted piense y depende de su pensamiento y depende de lo que usted cree que es, depende de su conducta. It depends on what you believe things are and how you express it to yourself, and what you actually do with this information depends on the level of dignity that you have. Entonces esta palabra de dignidad entonces nos hace una pregunta a cada uno de nosotros y a los de Corintio. Dignity gives us a capability to ask ourselves a question, and also the Church of Corinthians had to ask themselves the same question. ¿Qué tan buenos somos nosotros adentro de nosotros? How good of a person am I inside? Porque los pensamientos a veces vienen y van rápidos. But sometimes we have thoughts that come in and out.
Cuando tenemos un problema y ves, queremos solucionarlo de la manera, el pensamiento a veces gira de una manera tan rápida que pensamos cosas que no son lo que debe de ser. When we're in a moment of crisis and we have a problem at hand, at foot, our mind runs into various different directions, and sometimes we try to find solutions that might be ridiculous, but that's where our mind goes. Pero eso es tan importante, tener dignidad. But that's why it's so important to have dignity. Pero ¿para qué sirve la dignidad? But I ask you, what does dignity give you? What's the importance of it? Póngame muy bien claro lo que le voy a decir. Be very careful of what I'm saying to you. La dignidad sirve para no tener miedo. Dignity is useful so you may not fear. Entonces, lo que me dicen o lo que yo hago, una persona que me predica la palabra de Dios, una palabra que habla con el Espíritu de Dios y poder, A person that speaks to me, or a word or a scripture that I listen, that I hear, that is inspired by the word and that is speaking about Christ, y predica con poder y el Espíritu, and that it's preached with power and in the Spirit, me va a hacer entender la palabra, it will give me the ability to understand the word, pero me va a hacer quitar el miedo. but it will take away my fears of what I'm living through. Hay cantidad de personas que predican. There's many people in this world that preach. Hay personas que dicen que predican el Evangelio, There's many people that says that they preach about the gospel, pero lo que traen es miedo a la gente. but the only thing that they do is inflict fear into their congregants. Lo que pasa es que traen es temor a la gente. What happens is that they bring fear to the people that are listening to them. Quieren solamente que sus pensamientos y su parecer sean diferentes a otros. The only want is to separate and to bring different thoughts to the people who are in their congregation. Dividiendo las familias, Dividing families, dividiendo las congregaciones, dividing the people of the congregation, dividiendo sus trabajos dividing themselves about their jobs, y dividiendo su ser dentro. and putting a divide in their internal being. Por eso el apóstol Pablo predica con poder y demostración del Espíritu, That's why the Apostle Paul preaches with power and demonstration of Christ. para que los corintios les quite el miedo. So the people of Corinthians, the church of Corinthians, can be relieved of their fears. Porque al quitarle el miedo a los corintios, To remove the fear of the church of Corinthians, iban a pensar solamente en una solamente y en un mismo parecer. was going to give them solidarity and the capability to have the same thought. Pero iglesia del Señor, But the church of Christ, necesitamos nosotros ser irreprensibles, ser dignos. we have to be able to be dignified. Porque si no actuamos de una manera honesta, Because if we don't act in a honest manner, vamos a traer miedo a la gente. No vamos a ser confiables a otra persona. we're going to bring strife to ourselves and fear to others. Entonces, al no tener nuestra conducta, lo que va a traer a cada uno de nosotros es desconfianza a otros. If we don't have the ability to be able to speak the word how it's supposed to be, we're going to bring fear to others. Estas personas no son dignas. These people in the church of Corinthians weren't dignified. Estas personas no son irreprensibles. They weren't dignified. Entonces, allí es donde está el apóstol Pablo comprendiendo de que tenemos que ser dignos delante de él. Paul exercises his thought that we should be dignified in front of the eyes of Christ. Por eso es tan importante esta palabra. That's why it's so important, this word. Porque esta palabra nos trae y nos compromete mucho a nosotros en nuestra conducta. This word is very powerful, and it actually puts us in a commitment that we ourselves have to be dignified. No la conducta afuera de que nosotros ya realicemos, sino dentro de nosotros. ¿Cómo es nuestra conducta dentro de nosotros? I ask you, you have to be mindful of the conduct, not your conduct in front of other people, but the conduct that you have within yourself. Por eso compromete mucho esta palabra de ser dignos. That's why this scripture is it compromises you in a very powerful manner. Porque esta palabra evita de que cometamos errores.
this scripture helps us to avoid making errors. Pero si cometemos errores, lo admitimos. But if we make if we make a mistake, then we have to admit to it. Y al reconocerlo, nos da que no volvemos a hacerlo. And the fact that we admit to it will give us the ability to forgive ourselves or to be forgiven for the errors that we have committed. Entonces, si no volvemos a cometer errores con la misma persona, con nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestra sociedad, nuestro jefe, con todas las personas, entonces vamos a ser dignos. ¿Por qué? Porque van a tener confianza en nosotros. When we ourselves, we are dignified means that if we make errors with the people around us, our bosses, our family members, our spouses, we ourselves have to understand that the errors that we've committed were wrong, and by accepting the fact that we made something wrong and we're not going to do it again, we then are dignified in front of the eyes of these people. Por eso el apóstol está diciendo que miremos la palabra de Dios. That's why the Apostle Paul asks us to look at the Word of Christ. Que nos encamina a no tener miedo, That it gives us the capability to be fearless, sino a tener confianza en el Señor. but to be confident in the Word of Christ. Y como regalo nos da que somos dignos, somos irreprensibles delante de todas las And personas. it gives us the capability that we are dignified in front of the eyes of the Lord. Sabemos que tenemos luchas en medio de nuestras luchas y en contra de nuestros instintos erróneos. Hay una lucha dentro de nosotros de ser dignos, pero hay una lucha dentro de nosotros. We have a great fight within us. That there are moments where we don't know how to follow our lives with dignity, and there's other moments that we don't know how to conduce ourselves within who we are. Por eso el apóstol predica con poder y el espíritu. ¿Para qué? Para que todos nuestros instintos humanos se borren. And that's why the Apostle Paul preaches about dignity, because he wants us to have the ability that our natural human instinct of what our flesh wants, let it be erased from who we are. Entonces, la palabra de Dios por medio del poder y el espíritu de la predicación del Evangelio, entonces, ¿qué es lo que hace? Que nuestros instintos erróneos se alejan. And through this word and through the power that is given through the scripture, we have the ability to separate ourselves from our instinct, from what our flesh wants. De una manera, el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios, ¿cuál realmente es tu modelo? ¿Quién es el que gobierna tu vida? And that's what the Apostle Paul asks the church of Corinthians, who is your ruler? Who is the one who determines your life? Entonces, ¿qué es lo que ellos estaban pensando? No, es que el mejor es Apolos. And that's why the church of Corinthians had such conflict, because they used other people as their models. Entonces, no tenían una concentración porque su forma de actuar, su forma de conducta eran diferentes cada uno. And that's why they weren't unified, because each one of them had a completely different role model or a completely different example on how they should determine who they were or how they conduct themselves. Por eso el modelo número uno es Cristo Jesús. And that's why our number one model is Christ Jesus. Y este crucificado. And the one who was crucified. Porque Él nos da el ejemplo. Because Jesus gives us the example. En esta predicación, in this preaching, que tenemos que ser dignos, tenemos que ser irreprensibles. That we should be filled with dignity. Porque nosotros tenemos oiga lo que hizo el apóstol, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Because we all have the mind of Christ. Entonces, cuando hay veces llega a nuestra vida, en nuestro florecer de nuestras vidas, sometimes in our lives, decimos, no, es que yo soy el mejor. Sometimes we like to put ourselves as, oh, I'm the best. Ahí se fue para el suelo la dignidad, la irreprensible. And that's where you have no dignity. Ahí se va para el piso todo. And you forget yourself. Porque su manera de pensar y su manera de parecer
es para usted mismo y no le interesa a los demás. Because when you start to think that way, in a negative fashion, you're giving yourself the ability that you lose your dignity because you're only thinking about yourself and how to, better only yourself. El apóstol Pablo no dice que él tiene la mente de Cristo. The Apostle Paul doesn't say that he is the only one that has the mind of Le Christ. dice, vosotros, ustedes. He says, you all. Él es el ejemplo que nos está dando en este texto. He is the example that is given in this text. Que él podía darse la pompa de decir que era el mejor. That he had the ability to be able to say that he was the best. Porque era rico. Because he had money. Tenía doble nacionalidad. He had dual citizenship. Él era judío y era romano. He was Jewish and he was a Roman. Los judíos mandaban a nivel teológico. The Jews reigned over a theological way over the people. Y los romanos eran los que tenían el imperio. And the Romans were the ones who had the actual physical power. Entonces, él había sido instruido por el mejor sabio de esa época. He was instructed by one of the greatest wise men of that time. Y fuera de eso, era militar. And out of that, he was also a part of the military. Tenía poder económico. He had power economically. Tenía poder político. He had power politically. Y tenía poder militar. And he had military power too. ¿Con quién podía él? Who can go against the Apostle Paul? Pero él mira a Jesucristo. But he looks at Christ. Y por eso le dice, el apóstol le dice a los corintios, ustedes tienen la mente de Cristo. And that's why the Apostle Paul says to the church of Corinthians, we all have the mind of Christ. Y él lo que quiere enseñar en este texto, He wants to teach in this text de que en la palabra de Dios es que está el poder de Dios. and he wants to instruct that the power is in the power of Christ. Pero tenemos que tener cuidado. But we have to be very careful. Y él le dice a los de Corintio, And he says it to the people of Corinthians de una manera sutil, in a very subtle manner. la mentira The lies desbarata toda la paz que tiene usted adentro. The lies breaks apart all the trust and all the positivity you have inside of Y yourself. los demás. And the positivity of others too. Entonces la mentira hace el trabajo de dividirse con usted mismo y a los demás. Lying gives you the ability to divide yourself within yourself and to create divide to those who you're saying your lies to. Por eso la conducta del apóstol Pablo That's why the conduct of the Apostle Paul es un hombre irreprensible, es un hombre digno. is a man of great dignity. Pero al finalizar Pablo les dice, And at the end, the Apostle Paul says, y le habla con palabras fuertes. and he says to them in a very strong manner, No viene con palabras filosóficas. he doesn't come with painted on words or philosophical words. Y no viene con palabras adornadas de literatura. He doesn't come with words that are just painted on. Y les dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Don't you know that you're the temple of God Y que eres del Espíritu Santo, and that you are of the Holy Spirit? que el Espíritu Santo mora en cada uno de vosotros. That the Holy Spirit lives within each one of you? Y les dice, si alguno destruye este templo, And he says that if any of you destroy your temple que es de Dios, that is of God, Dios nos destruirá. God will destroy us. Entonces tenemos que tener cuidado. We have to be very careful. Y lo que está diciendo el apóstol, And what the Apostle Paul is saying, que tenemos que poner ese fundamento que es la palabra de Dios en nuestro ser. that we have to put that foundation in ourselves, which is the Word, Que somos templo de Dios. that we are a temple of God, Que Él es el que nos ha hecho that He is the one who has created us, espiritualmente y materialmente. spiritually and physically, Porque Él desea because He wants que hayamos conocido el misterio de Dios. that we may be able to conjure or be able to understand the mystery of God, Porque Él predica el misterio y lo oculto de Dios. because He preaches about the mystery and the occult of what is Christ. Ni a ningún príncipe
There's no royalty ni ninguna persona que tenía grandes capacidades humanas. or any great human being at this time. Nunca se le fue revelado And none of these people was revealed la salvación de los hombres, the salvation of man, la dispensación del Evangelio, the spread of the Holy Spirit, los tiempos del Mesías, the times where, the time of the Messiah, que vino divinamente y se hizo humano, that the Messiah came in a divine way and was made man. que vino de la Virgen María, They came of the Virgin Mary, la revelación del Espíritu Santo, the revelation of the Holy Spirit, de la palabra que fue revelada a los santos hombres de Dios. that the word that was revealed to the holy men of Christ. Nadie se le fue revelado esto. Nobody had this revelation. Pero el apóstol Pablo le está diciendo a los corintios But the Apostle Paul is saying to the Corinthians que sean irreprensibles, que tengan dignidad, that they should have dignity, para que puedan pensar y puedan su comportamiento, su conducta sea igual como piensan, como lo hacen. that he preaches to the church of Corinthians that their actions and what they think and who they are internally reflect that dignity that they have, so they can all be cohesive in one thought. En este momento que estamos pasando, At these times that we're living in, el apóstol nos ayuda hoy, the Apostle Paul gives us help, que hay un fundamento, that there is a foundation, que es Cristo Jesús, that is Christ Jesus, que tenemos que ser dignos, that we have to be dignified, que es la revelación de Dios, that is the revelation of Christ, para que podamos comprender en el poder y el Espíritu Santo, so we may believe and live in the word of Christ. pero que no podemos colocar un fundamento fuera de Jesús. That we can't create a foundation that's outside of what Christ is. Y si tenemos la fundación, que sea Cristo, That our foundation must be Christ, pero tenemos que edificar and we have to build nuestra vida, ourselves, nuestra conducta, our behavior, nuestro ser, ourselves de acuerdo a la santa palabra de Dios. in behalf of the holy word of God. Que cuando nosotros fundemos, que cuando nosotros edificamos nuestro ser bajo la palabra de Dios, That when we use Christ as our foundation and build within the word que ha sido revelada por Dios a los santos hombres de Dios, that was revealed by the word to the holy men of Christ, para que usted como yo so you like I, podamos ser irreprensibles, podamos ser dignos, so we may have dignity llamarnos and call ourselves hijos de Dios, children of Christ. porque el apóstol y la palabra nos dice Because the Apostle Paul and the Word says que tenemos la mente de Cristo. that we have the mind of Christ. Y si tenemos la mente de Cristo, And if we have the mind of Christ, tenemos que pensar como Cristo. we have to think like Christ. Tiene que ser nuestro parecer como Cristo. We have to be like Christ. Y tiene que ser guiado And we have to be guided con poder y el Espíritu, with power and with the Spirit, para que podamos nosotros desarrollar so we may be able to develop las grandes bendiciones que se le dieron a los antiguos. the great blessings that was given to the ancients. Desde el Antiguo Testamento From the Old Testament al Nuevo Testamento. to the New Testament. Pero tenemos que leer la palabra But we have to read the y Scripture. tenemos que aplicarla a nuestra vida. And we have to apply it to our lives. No se ponga a ver videos de comentarios. Don't just use other people's commentary on Scripture to be your rubric. Dedíquese a estudiar la palabra. Take the time to actually study the Scripture. Yo estoy de acuerdo que hay situaciones de que las personas leen por un año la palabra de Dios. I have seen people who have read Scripture straight through for a whole year. Pero yo soy uno de los que practico, que prefiero estar un mes en un capítulo, pero aprendo lo que el capítulo me está diciendo por medio del Espíritu Santo. The pastor says that he is the type of person that instead of reading the Bible straight through, he likes to, even if it takes him a month, to read one chapter out of the whole Bible,
but he learns and he understands what the word is trying to teach and really influence himself through that scripture. Porque la exigencia es del apóstol Pablo que lo está diciendo. Esa es la enseñanza del apóstol Pablo. That's the teaching that the Apostle Paul Porque tiene que ver con mi conducta. Because the important part is my conduct and how I behave. Entonces mi conducta tiene que ver mi pensamiento. My behavior has to do with my thoughts. Cómo me comporto con las demás personas. How do I conduct myself with others? Cómo les hablo. How do I speak to others? Cómo es mi pensamiento con ellos. How is my thought with others? ¿Cuál es mi manera de proceder con ellos? How is the way that I conduct myself with others? ¿Cómo yo me comporto con lo económico? How do I conduct myself with the economic aspect? ¿Cómo yo me comporto con mi comunidad? How do I conduct myself with my community? Yo estoy viviendo en este mundo. I am a person that lives in this world. ¿Qué estoy haciendo en este mundo? What am I doing for this world? ¿Qué estoy haciendo hoy por Jesús? What am I doing today for Christ? ¿Qué están haciendo las demás personas por Jesús? What are others doing for Christ? ¿Qué le estoy ayudando para que las otras personas lleguen a Jesús? What am I doing to help others find Christ? ¿Qué hago para que las otras personas piensen con la mentalidad de Jesús? What am I doing to help others to be inspired as I am inspired? Entonces son cantidad de cosas que yo tengo que arreglar. There's many things that I have to apply. Entonces, tenemos que estudiar la palabra en cada situación dentro de nosotros We have to apply the scripture in every aspect of who we are, para no tener miedo, so we may not have fear, para tener confianza. so we can have confidence Que usted como yo that you, like myself, tenemos la mente de Cristo. have the mind of Christ. Que el Señor me lo May bendiga, God bless you all grande y poderosamente. in a great way. Vamos a orar por cada uno. Let's pray. Si usted puede inclinar su rostro y cerrar sus ojos. If I ask you to bow your heads and to close your eyes, Le pedimos al Señor con poder de su Espíritu. we ask of the Lord with His Holy Spirit. Gracias te damos, Dios mío, por este mensaje. Thank you, Father, for this preaching, Que nosotros podamos cambiar nuestra conducta. that we may change the way that we behave, Y podamos nosotros pensar y que nuestro parecer sea el igual del de Cristo. that the way that we think and the way that we behave be exemplary to what Christ has taught us. Padre de la gloria, quita todos nuestros hábitos que tenemos dentro de nosotros. God, I ask you to remove all negative habits that we have within us. Mira todos nuestros pensamientos erróneos. Lord, I ask you to think of all the wrong and the nasty thoughts that we may develop, Miremos a Cristo y a ese crucificado. and let's think only of Christ and the fact that He was crucified. Pero Él resucitó de los muertos. But let's remember that He is resurrected from the dead, Y Él ahora vive. and He now lives. Y Él nos dice que aunque dos o tres estén reunidos en su nombre, Él está con nosotros. And He says that only if two or three are united in His name, that He is there in middle of them. Pero mira nuestras conductas. But I ask you, Lord, to look of the way that I conduct myself. Y también, Dios mío santo, mira nuestras voluntades. And also, Christ, I ask you of the way that what I do voluntarily. Que podamos nosotros actuar de acuerdo como Jesús quiere que actuemos. That we may be able to act the way that you want us to act, Lord. Por eso el apóstol nos dice que tenemos la mente de Cristo. That's what the Apostle Paul says, that I have the mind of Christ. Por eso vienen primero los pensamientos y después se hacen hechos. That's why we understand that it becomes and it starts as thoughts and then it becomes our actions. Por eso el apóstol está diciendo a los corintios That's what the Apostle Paul is saying to the Corinthians, que cambien sus pensamientos. to change their thoughts. Que no es de acuerdo a la religión ni de acuerdo tampoco a la filosofía, That it's not because of religion or philosophy, sino al torrente de bendición y sabiduría de lo alto que tiene la palabra de Dios. but of the great wisdom that the Word has given us. En estos momentos que estamos pasando, At these moments that we're living in, necesitamos de tener tranquilidad. we need of tranquility. Tenemos la necesidad de tener paz. We have the need to acquire peace. No son con palabras de hombres, It's not through words of man, ni con palabras científicas, not or words of science, ni con palabras de personas que nos traigan cantidades de conocimiento.
and is not of confusing words. Necesitamos de la palabra del Señor, We need of the word of Christ. que es la única que nos trae la tranquilidad. That is the only one that gives us that peace. Es en el Señor, It's through Christ, por medio del Espíritu Santo, in behalf of the Holy Spirit, que está en la palabra de Dios, that's in the word of God, que nos cambia nuestra conducta that changes the way that we act y nos quita el miedo, and takes away the fear, trayendo paz, bringing peace, trayendo esperanza bringing hope, y trayendo amor. and bringing love. Para cada uno de ustedes, To each and every one of you, como también de nosotros, and also like us as well, que venga el Espíritu Santo may the Holy Spirit come y que nos revele por su palabra and may be revealed through your y word, que nuestra conducta and may our conduct y acciones and actions puedan ser irreprensibles, puedan tener la capacidad digna may come with great dignity. que otras personas vengan al conocimiento de Cristo. May others come to the walk of Christ. Que el Señor me los bendiga May God bless you all. y que puedan ustedes impartir paz a otros, tranquilidad a otros, And may you bring peace to others de la manera como Dios les revele que lo haga. in the way that God wants you to do it. En acción, With action, con palabras, with words, con hechos with acts, o con solamente estar quietos y callados. or with silence. Dios es poderoso. God is powerful. Él es maravilloso. He is great. Él nos tiene en el hueco de su mano. He has us in the whole of his hand. Confiemos Let's have faith que Él es nuestro Padre that he is our Father. y en Él And with him, podemos depositar and we can deposit todas nuestras angustias all of our anguish and all of our fears y todos nuestros pesares, and all of our pains, porque tenemos la mente de Cristo because we have the mind of Christ. y podamos nosotros And we all alcanzar be able to obtain esa rectitud that rightfulness que Él desea como hijos e hijas de Dios that we may have as children of Christ. y que podamos pensar una misma cosa. And we may be able to think one thing. En el nombre poderoso de Jesús te lo In pido. your name I pray. Bendiciones para cada uno. Amen. Que la gracia de Dios esté con cada uno de ustedes y con sus familiares. May the grace of God be with you all, and may God be with you in every moment. Que el Señor los bendiga. May God bless you. Amén.